আমার 2 মাস স্যার ঘরের ভিতর তো যে কোনো ঘরের ভিতরে হতে পারে Takok tini norok ni tamo jengjala se norok media rok na rihna nangka. Belai hambai media rok no seng mani karon kamu hai seng o je bank ni bumukha Surya Udoy Bank 3 tarik August ni theke 4 jona borok bai staff chaluk mani ar jorao Poddo Bikas Tripura mungi bo founder angka bini bo niu khlaina kha Suresh Riang Kriti Tripura Dormen Riang angkai omai ke nawinai bo founder khlai bo chengkha chengmani yagulo staff hanani chengkha ro staff hafte এরপরে খাই जों বড় না হাফাইকা এসে স্টাফ নgai রাং 30,000 রুই or mahabo ओंखाय 30,000 রুই হামানি ইয়াগুলো বসাবো 3 মাসनि পরে আর রাং বেক নাই বেতনखाय प्रत्येक मासाव 60,000 के इंगै थांनाय भबिष्यत नरकनि फिउचार ब्राइट इंगनाय बेतनबो इनक्रिज इंगै थानाय बो अकक जोंनो साव Boy aro norok no oro najak mani. आं हंखांखाय तो 2024 नि जानुवारि मासाव जों जइन रुबो जों आफोरो चान्दिनि सं बेस जों आजरावा Talbosuk nang oro oko samong khlaika. जानुवारि फेब्रुवारि जराति खलाइका 2 मास खलाइमानि यागुलो बारबाकि फितो बन्दंनि थांखा ओंखाय जोंना बेतन रोखा 6,000 बाक्साके 5,000 बाक्साके 2,000 थायो मानो Acha ko nang tabuk je Poddo Bikas ni nai bo tamo manager dan na foundation bo khai. Poddo Bikas Tripura hangkangkai jengkai bono founder hini bo जों bono sinuwo hangkangkai bono manager hisabibo जों bono ringo hangkai jini je o staff je habnai ro जों bo nijini borok hini asawoi sombai mai jadro phano hini asawi se baksa borok sudnawo baksa borok ornopuna lun podre po lun chikon private lun nawi binoro जों haphaijamani hangkai 30,000 maiyani bagai जों jala kalaikha प्रत्येक मास जे लुन नामानि जों बुइनो सथाय सुइमालिया अमहाय जों जला कलाइमानि बागै जों बायदो तांगै मिडिया ना मारिका प्लास बनो कल खलाइबो बो कल रेस्पन्स खलाया काउ साखै बमां बिनि कक थेमां बसा सावै जोंनो कक सानानि जरारिया अमहाय खलाइया Nang oro jokhon samong khlaifru ni post tamo tong mani. अनि पोस्ट के जस्ट एस स्टाफ तंजामानि ग्रुप दि अंडर रो तंगो माने जस्ट स्टाफ Tabuk ni je problem yakaba je jengjala ase mani le tamo nang security mani rang riwi habdak da oro. Busuk riwi hab mani puilawo. सिक्युरिटी रां 30,000 रुपै हाफ माने Ni je job oro samong khlai mani abo ni mas ni je rang manthai abo khe manjak da. मानिया को 2 मास नि आं 2 मास खलाइजा अलरेडी जानुवारि फेब्रुवारि आ 2 मास नि बेतन के माया 6,000 जराति मानजा मासाव 7,000 के मानि Tabuk tangai obo bondo khlai jakna. अगो तांगे इनके जों जे खानामानि उखाबो एकरे टोटली फ्रड बो गोबां मा जागाव अमहाय के रां कालेक्शन खालाय चिनो रस्ता जे जों खानामानि गोबां मा बरक 6,000 प्रोसेसिंग फी रगो अकाउंट नि बागै 500,000 के बरनाय बुतंगो ओंखाय पद्रे पढ़ाई के बो कालेक्शन खाइखाइसि माने बो खलाइमानि के बतौ बर थांगा जों साइमालिया बखाय रना हि साव रिया इनके जों बिचारबो रेखा बिचारबो साखा जोंनो यो रविबार नाहिने चिनि रवाजा किलिमोहन त्रिपुरा दुमासरानि बगो सिजाब रविबार खलाइने और रविबार बसक तारिख सिमखामो रविबार ओंखाय 7 तारिख नि रविबार दुइटाबो खलाइने हिने ताबुके बर डेट छलाइ रेखा 25-26 तारिख नि बिसिंगो उंनाय के 25-26 तारिख तो लोकसभा अंके लोकसभा जखन बुथ चलि तंगो आफलो कायसा कन्स्टिट्यूशन नि संविधान नि बोयो कायसा तंगो 5 जना खाइ मासुकिया बा मीटिंग मा खलाइया ओंखाय केस एमानि चान्स तंगो के बम हेरक साइमानि से जोंना 25 तारिख डेट खिखलाइ के जोंबो मानि मै आंनि बायद तांनि मारि मानि को Abo je Surya Udoy Bank mane branch tabuk bo jaga bo. Surya Udoy branch bank kai to present kai monu andaro angkai tai branch kholo tongo solinta ombo kerikha angkai Nepal tila bu thangjak ombo cholili asik no je sima jara Apni head office bo jaga sai jamano. Amuni head office to Google roko sas ke to nugo baire rok ni hinai phia ba Bombay link da tong kri chang bole samia link tong hang ke to khamun link kri bakai chungna sawo sengaro unglailia Surya Udoy ni ching resign dilaisina ching jotono staff ini bo resign ching mar laikha resign reman yoglo Maharashtra by link na hincho Maharashtra ni pore FBL aro
जोंनो डकुमेन्ट साबमिट खालायनो जों PDF सोनानै डकुमेन्ट साबमिट खालाय रहका आमबो नायलिया ओंखाय ताबोके जों 30,000 सिमिसि जों नायो हमले बेक खालायदि जे बाक्सा दङ सेलारि मान थाय आ सेलारि रो 30,000 रो बेक खालायगोन उंजाव आसिनो सिनि চাকংনি মং आनि मुंखे जेकब। আচ্ছা ম্যাডাম প্রথমে আপনার কাছ থেকে জানতে চাইবো যে আপনার হাউস কোন কোম্পানিকে প্রথমে ভাড়া দিয়েছিল? প্রথমে সূর্যোদয় কোম্পানি, হরিত কৃষি, তারপরে হরিত কৃষি হ্যান্ড ওভার করছে সূর্যোদয়ের কাছে। সূর্যোদয় এটা কি নাম নাকি কোম্পানি নাম? কোম্পানি। কোম্পানি হ্যাঁ, কোন সালে দিয়েছিল? 2023-এ। এখন কত দিন ধরে বন্ধ আছে? প্রায় 7-8 মাস। 7-8 মাস। কেন বন্ধ হয়েছে জানেন ম্যাডাম? না, ওইটা তো জানতাম না, তারা বন্ধ করছে, তারা জানে, তারা তো খুলেওই না। এটা কি একটা ব্যাংক নাকি? হ্যাঁ, ব্যাংক, ব্যাংকের নাম কি ম্যাডাম? সূর্যোদয়। যেহেতু আপনার এত বড় রুম ভাড়া রেন্ট দেওয়ার পরে এত মাস ধরে বদ্ধ আছে, এ নিয়ে আপনার পক্ষ থেকে কি তাদেরকে কি বলবেন? তাদেরকে বলবো, তারা যখন আমরা ঘরটা নিছে, এগ্রিমেন্ট করে নিছে যেহেতু, দিলে তো তারা আমরা ঘর যেহেতু তারা ইউজ করছে, তারা ঘরের রেন্ট মালিক টাকা দিতে হইব। তো তারা কিন্তু দিতে আছে না তো এত মাস ধরে, অল্প কিছু দিছে, এখন টোটালি বন্ধ। লোকেশনটা কোন জায়গার? লোকেশনটা তো কোন পিএসের আন্ডারে ম্যাডাম? মনু কোন ব্লকের আন্ডারে? মনু আপনার পরিচয় ম্যাডাম? শিলারানী দত্ত। থ্যাংক ইউ।